Hello Bayab Song Jotron Lamsogo and Kok Bora ST YouTube channel Chuntabo Ken Elena BF first semester Kok Bora major paper 1 ni or ni Chuntabo 12 money question 99 or video na paitha jora na die te video na paitha jora na mari yakolo saja khaba video na like channel subscribe khlai ri badi phane ge Chuntabo Elena ro Kok Bora Kok ni kai busuk bedek tong a bedek ni kok sanai rok bo am saiwo tongoi tonglai henge Chuntabo na le nyai kok phirang mong Kok boro kok ni kok de kai busu tong amono aboni sungmunggo sana thangke sana klayo kaichar eba kaichugo tongo Devbarma te Tripura noru puran Tripuri mungoi khagyawoi thanchake sikhe kaichar te khagoi sikhe kaichugo bedek tongo take arani tongo Abor okungkha je dal tongmani bedek tongmani amor ongkha Devbarma Tripura Riang Jomatia Nuwatia Murasing Koloi Rupini Tei Ujoy Aro tongo kaisa kaine kaitham kaibri kaba kaido kaisne tapura khai aro noi dor dos aro je noi khan tongo do ar noi khan tongo ro hinga je noi ta tongo jodi Tripura bai Devbarma jodi baksa ke sika hinge ar khanungnai jodi Devbarma bai Tripura khang sikenge noi khan bedek ongkhoro Hingga nari tamu ini cakap taibo, kamawo bebak bedek by Cox Hanairok bodo budu bobo amsaiwo tonggoi tonglai abono hingga si punuk jago. Sekangke tonggo puran Tripuri, mana Devbarma Tripura bono baksa ke sija. Devbarma te Tripuri tonggo 2011 bisini borok lekhamungno rugoi na rugoi o dofhani borok Bangmani ungkha 5,92,255 ahai borok rok tonglai thairok ungkha Tripura hasteni bebak amchaini kok no khursa thai klayo Bisalgor Jompuijola Jirania Mohanpur Huai Teliamura Bisalgor Bilonia Sabrum Mono Gondasora Ambasa Mono Samuno Solingta Domasora Gonganogor Abohai kubang ma tongthai no tongoi tongo Kok kisabai sana thangke sana kelayo Tripura hastene kaisar hangkorono odofani borok tongo tonglayo ba tongoi tonglayo hingga tabo ke songora nalenya tabo ke riang rong ni nalenya tabo ke 2011 bisini borole khamungo rugoi odofani borok bangmani ungkha 1,88,220 jon ahai hasteni Gomoti Dokhin Dalai te Uttar hingga hangkhorni amchaiwo odofani borok rok bangkugo hingga sathani eba Santi Bazar bukhaksteni Bogofa hingga Lakshmi Chera Bichandra Monom Amarpur Long Tribali tabreka bukhaksteni Mono 82 mile Kanchanpur bukhaksteni ke mokhai Pechatol tabeka Dasda tabeka ongkha Ananda Bazar amchai rogo odofani borok bangkugo takai Jomatia borongni Jomatia dofani naigena tabeka Jomatia kok sanai eba Jomatia je botol tongmani orone cinta puri ni lageno Jomatia 2011 bisini boro lekhamungo no rugoi odofani borok bangmani ungkha khorok 83,347 ahai Udaipur Amarpur te Teliamura bukhaksteno odofani borok bangkugo Udaipur bukhaksteni Pitra Rayabari tabake Joing Khumpuilong Atra bola tabake Nograi kami Teliamura bukhaksteni Mohorbari Teliamura bukhaksteni ke Mohorbari tongo tabake ongkha Darjeeling kami rogo odofani borok rok tonglai aborokno karibo Jompuijola bukhaksteni
শঙ্কতরাম কামি তারপরে কে শান্তি বাজার বখাস্তে নিয়ে বিচন্দ্র মনো তে অমরপুর বখাস্তে নিকে অম্পি আমচাই রগ অ দফানি বড় রক তংলাই ও তাবকে চংনাইলাইনাय জমতিয়া পাইখা তাবকে নুয়াতিয়া ফাইকা নুয়াতিয়া তংনি 2011 বিসিনি বড় লেখামুঙ্গ অ নুয়াতিয়া তে মুরা সিং দফা কাইনৈন থানসাখে বরক বাংমানি হুনুক জাখা খরক 14,298 আহাই সোনামুরা বুখাস্তে নিয়ে মেলাগড় আমচাই হংগাই তুই ওয়ান্ডাল কামিরগ অ দফানি বড় রক তংলাयो তাবকে চংনাইলাইনাय মুরা সিং বড় বড় তং মুরা সিং কা উদয়পুর বুখাস্তে নিয়ে তেলেমুরা গাই তে মিজঙ্গা দেখাই মির্জা কামি সোনামুরা বুখাস্তে নিয়ে তুই ওয়ান্ডাল কামি তে শান্তি বাজার বুখাস্তে নিয়ে বিচন্দ্র মনো তে দেখাই পটিশ্বরী আক কামিরগ অ দফানি বড় রক তংলাयो তাবকে নাইলাইনাय কলাইরক বড় বড় তং তে বরংনি বুসুক বরক বাং আবরক অ দফা হালাম দফাও খবজাগো আবনি বাগৈন বরক হংকাই লেখামাও দফানি বরক বাংমানি হংকাই জদাখে ফনুকজাক কरै हाइफानो अ दफानि बायथां हंकाय मेल मथानि लेखामुंग रुगुई अ दफानि बर रक बांमानि ओंखा 5,000 आहाय हिनै साकलाय जाखा हालाम दफानि बेबा बेदेक बेदेक ओंखानो कक बरक सानाय दफा रकनि गानावो साल कलक रमै तंलाय माबाय कलय दफानि बर रकबो कक बरक सानाय उंगुय थांलायखा अ दफानि बर रक तंलायमानि आचाय हंकाय आमचाय रग ओंखा अमरपुर बखास्तेनि हंकाय अमरपुर हंकाय बैसमनि पारा ते अम्पि ते तेलियामुरा हंकाय आगि तेलियामुरानि मुं रायगुमनि सरदारनि मुंगुय तंमानि अ दफानि मेल मथानि लेखामुंग रुगुय अमरपुर तेलियामुरा जम्पैजला लंथ्राय बेलिए आम्बासा ते कांचनपुर हंकाय आमचायनि जुदा काय 47 कामिओ 47 कामिओ काय 2115 आहाय कलय नुखुं तंलायो ताके रुपिनि बर बर तंते बर माने जोंहाबो सिनायलायगोन अ दफाबो हालाम दफानो खबजागो फियाबा कक बरक कक सानाय दफारकनि गानावो हंकाय साल कलक रमै तंते अ दफाबो कक बरक सानाय दफा ओंखा अ दफानि मेल मथा लेखामुंनो रुगुय अ दफानि बरक बांमानि ओंखा 10,000 आहाय अ दफानि मेल मथा साकलाय मातै अ दफानि बर रकनि पुल हंकाय पुइला तंथाय ओंखा बरमुरा हासुनि बारदुवार तारपरे ओंखा खातिं ते नरेन कामिरग नारें कामिरग आबो रकनो कारै ताबुक बरक तंलायमा थाइरक हुनखे बिरगुदास पारा चंद्रसादी पारा रक्तिया कामिरग तारपरे ओंखा चंपकनगर मनु हंकाय आगिओ चंद्र साधु पारा तंमानि मनु सलिंगता तारपरे मनु सलिंगता गाग्रासरा दुमासरा मयनामा ते गयनामा कामिरग अ दफानि बर रक तंलायो ताबो खेला तंने उचित दफानि बर रक उचित दफा 2011 बिसिनि बर लेखामुंग अबनो रुगुय जे लेखामुंनो रुगुय नायखे अ दफानि बर रक बांमानि ओंखा 2447 आहाय
kok borok bukhakste niye joton bari mulungo bazar bari sorry bar bari te aboni gana gini kami rogo bo odo phani borok rok tonglaibo hingga tinini video asungno nora video no paitha jatne mani bagai jotono hambai nora video no like channel subscribe bo khlai bedi tamani hingke nora amahai ketal video manani tei jotono hambai।